عباد الله، سأسرد اليوم قصة حجر منصوب في الركن الجنوبي الشرقي من الكعبة، هو مبدأ طواف المسلمين في الحج والعمرة. حجر قبله النبي صلى الله عليه وسلم وتبعته في ذلك أمته، إنه الحجر الأسود، الحجر الذي أنزله الله عز وجل إلى الأرض من السماء أشد بياضا من الثلج، فسودته خطايا بني آدم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله: نزل الحجر الأسود أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم. بهذا الحجر عباد الله قصة ذات معالم وقعت عند بناء الكعبة عام السيل العرب الذي جرف مكة. Louange à Allah seul, et que la paix et le salut soient sur le dernier de ses prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses proches et ses compagnons, serviteurs d'Allah. Je vous conseille ainsi qu'en moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez-le et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous observe et qu'il sait parfaitement tout ce que vous faites. Serviteurs d'Allah, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une pierre. Une pierre qui repose dans l'angle sud-est de la Kaaba, de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une pierre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassée et que sa communauté l'a suivi sur ça. C'est la pierre noire. Cette pierre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur terre du paradis. Elle était plus blanche que la neige, et qui a été salie, qui a noirci à cause des péchés de l'homme. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et lui donne sa miséricorde. La pierre noire est descendue du paradis plus blanche que la neige. Elle a été noircie à cause des péchés de l'être humain. Et cette pierre, serviteur d'Allah, elle a une histoire d'où on peut retenir beaucoup de morale. Cette histoire est passée pendant la reconstruction de la Kaaba, dans l'année où il y avait un éboulement de terre qui a failli prendre avec lui الكعبة. كانت الكعبة رغما فوق الأرض، لم تكن مرتفعة، فكان ارتفاعها لا يزيد على 9 أذرع من عهد إسماعيل عليه السلام، ولم يكن لها سقف، وكانت قد تصدعت جدرانها وبلي بنيانها. وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنين، أي لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، جرف مكة سيل عرب انحدر إلى البيت الحرام، فأوشكت الكعبة منه على الانهيار، كادت الكعبة أن تنهار تماما، فاضطرت قريش إلى تجديد البناء حرصا على مكانتها، لأنهم حتى وهم في عهد الجاهلية كانوا يحرصون على الاعتناء بالكعبة. فقاموا بهدم الكعبة وإعادة بنائها، وقد شرف النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاركة في هذا البناء. ولكن لما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلف زعماء القبائل في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه، وضع الحجر في مكانه. واستمر النزاع 4 ليال أو 5
بل اشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في بيت الله الحرام. فعرض عليهم أحدهم أن يحتكموا فيما شجر بينهم إلى أول داخل عليهم، وشاء الله عز وجل أن يكون أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه قالوا هتفوا جميعا هذا الأمين رضيناه، هذا محمد. فالتفوا حوله وأخبروه بما شجر بينهم، فطلب صلى الله عليه وسلم رداء ووضع الحجر الأسود وسطه، وطلب من زعماء القبائل المتنازعين أن يحملوا جميعا أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا وصلوا به إلى موضعه أخذه صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين ووضعه في مكانه. وبهذا بحكمة النبي صلى الله عليه وسلم وبفضل من الله سبحانه وتعالى حل النزاع الذي كان بينه وتم بناء الكعبة. Savez-vous d'Allah, la Mecque ou la Kaaba, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, était pratiquement à ras du sol du temps de Ismaïl alayhi salam. Son hauteur ne dépassait pas les 1 mètre ou 1 mètre 50. Et elle a subi avec le temps et avec les effets du climat et tout ça, elle a subi d'énormes dégâts, au point que ses fondements ont commencé à fissurer. Mais le pire, ça s'est passé 5 ans avant la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'âge de 35 ans, il y avait un grand éboulement de terre qui a failli emporter avec lui Al-Kaaba et tout ce qui l'entoure. Et ceci a poussé les habitants de Quraysh, de cette tribu, à reconstruire Al-Kaaba de peur qu'elle disparaisse. Et parce que eux aussi, même dans leur associationnisme, ils veillaient à ce que cet endroit reste intact. Parce qu'ils savaient tous que c'est Ibrahim alayhi salam qui a commencé la construction avec son fils Ismaïl et que c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ils croyaient en ça. Mais il associait Allah subhanahu wa ta'ala d'autres idoles. Et le prophète sallam a eu le privilège de participer à cette reconstruction. Mais quand la construction est arrivée au niveau de l'emplacement de la pierre noire, là, les tribus qui participaient à cette reconstruction sont rentrés en conflit. Qui aura le privilège de prendre la pierre noire et la remettre à sa place? Et ça a duré 4 ou 5 jours, au point que ça a failli se transformer en guerre entre ces tribus. Et là, l'un d'entre eux a proposé une solution. Il leur a dit: et si vous vous soumettez à la décision de celui qui entrera de cette porte, le premier qui rentre, vous lui proposez, et la solution qu'il donne, eh ben vous la suivez. Et ils ont dit: on est d'accord. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, a fait que la première personne qui entra de la porte était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, tous les visages se sont épanouis parce qu'ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était quelqu'un de juste, c'était quelqu'un de correct, de droit. Il ne mentait pas, il n'avait pas la trahison, il n'a rien.
C'était quelqu'un de pur, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, tous les véjas se sont épanouis, ils ont dit, c'est la personne la plus juste et la plus correcte dans notre tribu, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a accepté, c'est bon. Tout ce qu'il dit, on va le faire. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a proposé de lui ramener un drap. Et il a pris la pierre noire, il l'a mis au milieu de ce drap. Et il a demandé aux chefs des tribus de prendre chacun une partie de ce drap et de soulever le drap et le ramener jusqu'à l'endroit de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et arrivé au niveau de la pierre noire, de l'emplacement de la pierre noire, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a pris la pierre noire et l'a remis à sa place. Et avec ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évité à ses tribus de s'entretuer et la construction de la Kaaba était finalisée. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. عباد الله، إن من المعاني العظيمة التي نستمدها من هذه القصة الحكمة الربانية البالغة، الحكمة الربانية العظيمة في وضع إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام قواعد البيت الحرام. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان فيشارك في بناء الكعبة ويأخذ بيديه الشريفتين الحجر الأسود ويضعه في مكانه. ولعل من الحكمة جمع البشرية على الإسلام الذي هو دين الأنبياء أجمعين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فأول من وضع قواعد البيت إبراهيم وإسماعيل، ثم آخر الأنبياء يشارك في بناء الكعبة ويضع الحجر الأسود في مكانه. وكأن هذا دلالة على أن البشرية قاطبة يجب أن تكون على دين الإسلام من لدن إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام مسلم، كان أول من وضع قواعد البيت. وآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم كان آخر من شارك في بناء البيت وآخر من مسك الحجر الأسود ووضعه في مكانه. كأنه يعني تصريح للبشرية أن اتبعوا هذا الدين الذي هو دين الأنبياء قاطبة من لدن إبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من المعاني أن الحجر الأسود طاهر مقدس ذو مكانة رفيعة، ولم يكن ليحمله إلا رجل ليس كغيره من الرجال، وهذا الرجل هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما نستمد من هذه القصة رأي النبي صلى الله عليه وسلم السديد وحكمته البالغة التي كانت سببا في حل النزاع الذي كاد أن يتحول إلى حرب ضروس. وهذا يحيلنا إلى معاني كثيرة، منها معنى نحتاجه اليوم أيما احتياج، وهو الوحدة وعدم الفرقة، لأن الفرقة هي سبب النزاع وسبب
الاختلاف وسبب الضعف، ونحن في أضعف فترة للمسلمين اليوم، والله المستعان. المسلمون متفرقون، مختلفون، متحاربون، متناحرون. ما أحوجنا إلى رجل حكيم ذو رأي سديد تتوحد به الأمة. انظر، كانت قبائل على وشك أن تتصارع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والرأي السديد فحل النزاع وتم بناء الكعبة. يجب أن نعتبر وأن نستمد المعاني، ربما معاني تكون دقيقة ولكن يجب أن نبحث عنها في القصص، قصص السيرة، وفي قصص القرآن نتعلم ونستمد المعاني. هكذا يجب أن يكون المسلم. من أسباب ضعفنا الفرقة والتنازع والتشاجر على أبسط المسائل. ابدأ من العائلة بنفسها. في العائلة الواحدة تجد الأخ يتشاجر مع أخيه، والأب مع ابنه، والابن مع أبيه. فإذا كان الخور متغلغل في العائلات فكيف بالأمة؟ كيف بأمة الإسلام ونحن لا نستطيع أن نتوحد حتى في مجموعة قليلة من الناس، 4 أشخاص أو 5 أشخاص، يعني قليل جدا ما تجد وحدة بين هذه المجموعة، 4 و5 أشخاص إلا من رحم الله. يعني كل واحد متشبث برأيه، حتى وإن علم أنه على خطأ لا يلتزم برأيه. هذا ليس حل، هذا ليس بالمنهج الإسلامي الرباني الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن نتوحد ونبدأ بالوحدة من العائلة. كان في العائلة الواحدة تتوحد العائلة ويزرع الأب هذا المعنى في أبنائه ويحثهم على الوحدة ونبذ الفرقة والنزاع الذي لا يؤدي إلا إلى الضعف الذي نعيشه اليوم، والله المستعان. عباد الله, parmi les morales qu'on peut déduire de cette histoire, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que la première personne qui a commencé la construction des bases et des fondations de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam. Et après, le dernier prophète a participé aussi à la reconstruction de la Kaaba et a pris avec ses mains, sallallahu alayhi wa sallam, la pierre noire et l'a remis à sa place. Et de là, on peut déduire que c'est un message pour dire que toute l'humanité doit être musulmane. Toute l'humanité. Depuis Ibrahim alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim alayhi salam était musulman, était soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était le dernier des messages. Aussi parmi les morales, c'est le fait que la pierre noire est une pierre sacrée. C'est une pierre qui a une valeur. Et il ne fallait pas n'importe qui pour la prendre avec ses mains et la remettre à sa place. Au moment où ils avaient décidé de reconstruire et de solidifier la construction de Al-Kaaba au temps de Quraysh. Et
cette personne ne peut être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte que c'était la première personne qui entra dans la pièce où s'étaient réunis les chefs de tribu. Aussi, on voit la sagesse et la bonne réflexion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il leur a proposé de participer tous à l'événement. Pas que un des 5 ou 6 tribus ou 7 tribus doit prendre la pierre tout seul, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait participer, tous. Tout le monde a appris à participer en tenant le drap où il y avait la pierre noire. Et de là, on peut déduire que le fait d'avoir des conflits et le fait d'avoir des différends qui peuvent mener à des guerres, c'est jamais une solution. Ce n'a jamais été une solution. Et nous, ce qu'on voit aujourd'hui dans notre communauté, je parle de l'Umma al-Islamiyya, la communauté musulmane, on est dispersés. Vous voyez les pays musulmans, comment ils sont? Ils ne se sont jamais unis. Chacun tient à ses propos et à son propre analyse et à ses propres points de vue, sans pour autant essayer de les partager, de trouver les faiblesses dans ses points de vue et les points forts, et d'essayer de partager tout ça avec ses confrères. Et nous, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les musulmans sont dispersés, ils sont fragmentés. Et c'est ça, une des causes majeures de notre faiblesse. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vienne en secours. اللهم اجعلنا ممن سمعوا القول بالحسنة